नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे ढोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिने मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूलसूक्ष्मे महारौद्रे महाशक्ति महाधरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। परमेशे जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नाना अलङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्माष्टकं स्तोत्रं जप पठेत् भक्तिर्नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं द्विकालं महापापविनाशनं द्विकालं जप पठे नित्यं धनधान्यं समान्विता त्रिकालं जप पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। శ్రీమాత్రే నమః. జగన్మాతను కుంకుమతో అర్చన చేసుకోవడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి. అందరూ బాగుండాలి, అందరూ నేను ఉండాలి. జ్యోతి భక్తి బ్లాగ్స్కి చిన్న లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ.